তুমি देखो तो घरटा कत लेत्रा। देखें भाइयों बहनों, हम इसको सजाया हूँ। इतना दिन से नहीं सेक रहा था, इतना काम क्या ये तो सब खाना तो की बाकी नॉर्मल क्या आपना मोय कोई एक तो सिर्फ क्या बियनिया ही दुनिया के भाषण तो दिया से सब सुनाई हो कौन अपना एक तो सिर्फ खाते रहता है और हम पूछते रहता है छते रहता है। आप पूछा अभी आप केलू मारेगा बोल रहा था माँ, ये क्या कर रहे हैं? ना अभी आप केलू मारेगा बोल रहा था। केलू कैसे मारते हैं? चलो আমি না কলকাতা যাব। হ্যাঁ। কলকাতা আমাদের দেওরা আছে, ওখানে যাব। ওখানে গিয়ে আমি পুরো ভালো করে বলতে পারি না, তো ওখানে গিয়ে শিখে আসবো। ও আচ্ছা। বুঝছো? তোমরা তো বেঙ্গলের মানুষ, তো আমরা তো আসামের, এই জন্য কি করবো উপায় নেই। এখন একটু একটু জানি, কিছু ওরে আপনি জানেন বলতে? বলেন। বলুন। আমি বলতে জানি না, আমি থাকি ইস ঘরের অবস্থা দেখো না। ড্রেসিং আয়নাটা কখন মিলাইবা? এটা এটা হ্যাঁ। এইটা দেখুন দেখুন এই যে এই